할렐루야 안 들려? 소리지만 들린다 이제. 할렐루야. 할렐루야 소리지만 옆에 분과 인사하기 원합니다. 어가리가 전무후무한 많이 응답의 시작입니다. अगाडिको मानिसहरूलाई अभिवादन गर्नेछौँ अनन्तसम्मको आशीर्वादको 전무후무한 प्राप्ति 응답의 실현입니다. अनन्त आशीर्वादको प्राप्ति 여름 동안 고생하셨습니다. गर्मीमा चाहिँ तपाईँहरूले 하나님의 दुःख पाउनुभयो। 은혜입니다. त्यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह हो 할렐루야. हालेलुया 이 모든 것이 하나님의 은혜지요. यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो 좀 날씨가 서늘해졌습니다. आजबाट चाहिँ मौसम 언제 अलिकति 이 चिसो हुन 더위가 सुरु भयो। 지나갈 것인가 했는데 날씨가 또 시원해지기 시작하고 있어요. कहिले चाहिँ यो गर्मी हट्छ भनेको थिएँ तर आजबाट अलि शीतल हुन गयो 시간은 흘러가지요. हाम्रो समय चाहिँ बगिरहेको छ 근데 그 시간을 어떻게 보내느냐가 중요한 거예요. तर त्यो समयलाई हामीले कसरी पठाइराखेको छौँ त्यो बुझ्न सक्नुपर्नेछ 이 더운 날 동안 끝까지 불평 불만 아이고 더워 하신 분도 있을 거고 यो गर्मीमा अन्तिमसम्म कस्तो गर्मी हो भन्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ 이 더위를 통해서 하나님의 은혜를 체험하신 분도 있을 यो 거고 गर्मीद्वारा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ 아이고 목사님 무슨 더운데 하나님의 은혜가 임합니까? पास्टरज्यू यस्तो गर्मी छ कि यो परमेश्वरको अनुग्रह भन्नुहुन्छ भनिन्छ 그 속에서 우리가 남은 자가 됐잖아요. 할렐루야. त्योभित्र पनि परमेश्वरले बाँकी राख्नु भएकाहरू हुनुहुन्छ 이 모든 거 우리가 진짜 하나님의 주시는 은혜 속에 있어야 돼요. साँच्चै नै हामी परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहभित्र हामी कुनै पनि समयमा रहनुपर्छ 오늘 이 시간이 정말로 하나님이 우리에게 주어 주신 지어 주신 시간인 줄 믿으시길 바랍니다. आज चाहिँ परमेश्वरले यो समयहरू परमेश्वरले हाम्रो लागि दिनुभएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ 그냥 세워라 내워라 인생을 그냥 허무하게 지내지 마시고 त्यतिकै यो समयलाई चाहिँ हामीले त्यतिखेर फाल्ने होइन 내가 최고로 찬양 많이 하는 사람이 되겠다. साँच्चीकै म चाहिँ एकदम उत्कृष्टको भजन गाउने 내가 मान्छे 받은 이 हुनुपर्छ। 은혜를 모든 자들의 증거하는 사람이 되겠다. मैले पाएको यो अनुग्रह चाहिँ सबै मानिसहरूलाई चाहिँ साँच्चीको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ 그러한 은혜가 있는 우리 갈보리 가족 되시길 축복합니다. त्यस्तो अनुग्रह पाएको हामी कालबरी मण्डलीको विश्वासीहरू हुन सकेका हौँ 그게 운명에서 빠져나온 사람이에요. त्यही नै हामी चाहिँ दुष्टको शक्तिबाट 그럴 수 हामी निस्केर 없는 आउने 상황인데 त्यस्तो स्थितिबाट निस्किन नसक्ने 어렵고 힘든 상황인데 हामीसित चाहिँ गाह्रो परिस्थितिको 그 상황에 매여서 노예되는 삶이 아닌 अनि त्यो परिस्थितिमा भएर चाहिँ हामी दासत्वमा पर्ने 그것을 मान्छे, 완전하게 꺾고 इ겨내고 승리하는 삶이 되시길 축원합니다. त्यो नरकको ढोकाबाट चाहिँ निस्केर आउन सक्ने विजय भएको चाहिँ हामी विश्वासी हुनुपर्छ 너무 전투적입니까? साँच्ची नै मैले त्यो भनेको कुरा छैन 아니에요. 그게 권세라고 얘기하는 거예요. त्यो सबै कुरा चाहिँ झुटो हो होइन त्यो चाहिँ शक्ति हो भनेर बुझिन्छ। 성도가 성도로 살아가는 게 권세라 얘기하시는 거예요. विश्वासीहरू चाहिँ विश्वासभित्र भएर जिउनु नै त्यो नै शक्ति हो 성도가 그리스도로 살아가는 것이 권세라 얘기하시는 거예요. विश्वासीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा भएर जिउनु नै त्यो हामीले पाएको शक्ति हो। 내 삶 속에서 그리스도가 보여지고 증거되고 나타나는 것을 권세라 얘기하는 겁니다. हाम्रो जीवनशैलीबाट हामीले ख्रिस्टलाई देखाउनु पर्ने नै त्यो साक्षी हुने नै हाम्रो 내 चाहिँ शक्ति 입이, 내 손이, 내 경제가, 내 가족이, 내 가문이 하나님께 쓰임 받는 것을 하나님의 자녀의 권세라 얘기하시는 거예요. हाम्रो शरीरले पाएको हात खुट्टाहरू हाम्रो शरीरले पाएको हरेक कुरा हाम्रो परिवारमा देखाउने ख्रिस्टभित्रको आशीर्वादलाई नै हामीले त्यो शक्ति भनिन्छ 오늘 그런 권세를 가진 소유한 갈보리 가족 되시길 축복합니다. आज त्यो शक्तिलाई लिएर रहेको पालना गरेको हामी सबै कालबरी मण्डलीको विश्वासी हुन सकेका हौँ त्यसमा आशीर्वाद हुन सकेका 신앙 हौँ। 생활입니다. विश्वासी जीवन भनेको 우리가 이 교회 이 하나님이 있는 걸 신앙 생활이라 얘기하잖아요. हामी यो मण्डलीलाई चाहिँ विश्वासको जीवनमा जिउने मण्डली भनिन्छ परमेश्वरको मण्डली 근데 많은 분들이 신앙 생활에 실패하게 돼요. सब धेरै मानिसहरूले चाहिँ विश्वासी जीवनमा चाहिँ असफल हुन्छौँ भन्ने सोच्छन् रे 신앙 생활이 어렵다 얘기하는. अनि विश्वासी जीवन चाहिँ गाह्रो छ भन्ने गर्छन् 왜 그럴까요? किन त्यसो भन्छ 다른 것으로 해서 그래요. किनभने अन्यथा अरू कुरा हेरेको कारणले गर्दा 우리 저번 주에 말씀 속에서 시작을 잘해야 된다고 얘기했어요. हामीले गएको हप्ताको मेसेज सुरुवातको
कुरा भनेर हेरेको थियौँ। 시작이 틀리면 하나 똑같아. सुरुवातमै हामीले गलत गऱ्यौँ भनेदेखि सबै गलत हुँदै जान्छ। 오늘 우리가 그리스도로 시작하고 그리스도로 살아가며 그리스도로 결론 내어지지 않는 삶을 살아간다. आज हामीले ख्रिसको अन्तर्गत हामीले जिउन सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन नै हामीले गलत किसिमले 간 만큼 힘드는 거예요. हामी त्यो गलत किसिमले हिँडे अन्तर्गत हामीले चाहिँ दुःख पाउने छौँ। 우리는 우리나라 사람들 빨리빨리 좋아하잖아요. हाम्रो देशको मान्छेहरू चाहिँ छिटो काम 뭔가 गरेको 빨리 मन 응답 पराउँछ। 오면 좋아해요. अनि छिटो जवाफ आयो भनेदेखि मन पराउने गर्छन्। 아니에요. त्यसो होइन। 그거 한 만큼 또 다시 달아야 돼. त्यसो गरे अनुसारले झन् धेरै समस्याहरू हुन 그게 सक्छ। 된 게 아니에요. त्यसरी हुने कुरा होइन। 사상 누각, त्यो चाहिँ 모래 위에 집, बालुवामा बसाएको घर जस्तो 반석 위에 서야 될 하나님의 교회가 चट्टानमा खडा गरिएको परमेश्वरको मण्डलीलाई 반석 위에 서 있을 내가 अनि चट्टानमा खडा हुने हामी स्वयं आफै 흔들리지 않도록 살아가야 될 성도가 नडगमगाइकन बलियो भएर हिँड्ने विश्वासीहरू 왜 어려움에 취하냐? किन त्यस्तो गाह्रो र अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो त? 시작을 잘못했다는 거예요. किनभने हामीले सुरुवात गलत गरेको कारणले गर्दा 무엇으로 시작해야 되느냐? हामीले कुएबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। 언약으로 시작해야 돼. हामीले करार अन्तर्गत आज्ञा पालन अन्तर्गत चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। 그리스도라는 그 단어가 나의 그리스도가 되어야 된다니까요. क्रिस भन्ने त्यो शब्दलाई मेरो क्रिस भनेर चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। 우리가 신앙생활이 뭐예요? 그리스도를 믿는 삶이 신앙생활이라는 거예요. हाम्रो विश्वासी जीवन भनेको क्रिसलाई विश्वास गरेर 그리스도가 जिउनु, 증거되는 삶을 증인의 삶이라 되는 거예요. क्रिसलाई चाहिँ साक्षी बनाएर जिएको जीवन चाहिँ क्रिस्चियन जीवन भनेर भनिन्छ। 오직 그리스도만 전하는 전도하는 교회. केवल येशू क्रिस्टको 오직 그리스도만 सुसमाचार 증거하는 선교하는 교회. क्रिस्टको साक्षीलाई चाहिँ 오직 예수 सुनाउने। 그리스도만 아는 후대 키우는 교회. केवल येशू क्रिस्ट भित्र हाम्रो सन्ततिहरूलाई हुर्काउने मण्डली। 너무 많은 걸 알고 있다니까요. सबै धेरै कुरा हामीले 우리가 जानेको छौँ। 몰라서 다른 길 갑니까? तर हामीले के थाहा नभएर 유튜브에 अन्य बाटोमा 너무 많은 हिँडेको 말들을 들어. 말씀도 많이 듣고 모두 막 닥치는 듯 들어. युट्युबबाट धेरै कुराहरू सुनिन्छन्, चाहिने नचाहिने धेरै कुराहरू। 너무 많이 알아서 잘못된 길을 가나요. धेरै कुरा जानेको भएर चाहिँ गलत बाटोमा हिँडेको हो। 내가 듣기 좋은 거, मलाई आफूलाई सुन्न मन लाग्ने कुरा मात्रै 내 सुन्ने 가려운 부분, 내가 지금 अनि आफू 아픈데 जाने कुरा 유튜브에 질병 낫는 이렇게 하면 अनि 나았다. आफू अस्वस्थ छ तर युट्युबमा 그러면 हेरेको 본다니까요. कुराले यो कुरा गरेर बिसेक भएको भन्ने। 이렇게 하면 성공한다. त्यसो गर्यो 본다니까요. भने सफलता होइन 어떻게 하면 로또 맞을 거죠? 본다니까요. कसरी गर्यो भने चाहिँ लोटो पर्न सक्छ त्यो हेर्छन्। 인간의 근본 문제랑 상관없이 하나님과 뜻과 계획은 전혀 상관없이 내게 있는 형편에 따라서 하나님의 말씀을 가려 듣고 가려 믿는 거라. मानिसले आफ्नो संसारको कुरामा मात्रै हेरेर हिँड्छ र परमेश्वरको कुरालाई हेर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले समस्या पाउने हो। 그게 각인, 잘못된 각인, 뿌리 체질, 사단의 망대라 얘기하는 거예요. त्यही संसारको कुराभित्र चाहिँ छाप लागेर त्यही संसारको कुरामा जडा गारेर बसेको कारणले 교회 와서 गर्दा 왜 갈등합니까? किन मण्डली जाने मान्छे किन त टाढा हुन्छ? 예수가 그리스도신데 할렐루야. किनभने येशू चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर। 예수님이 십자가에서 물과 피를 다 쏟으시고 그 환난 핍박 그 더러운 것까지 다 완전 하셨는데 येशू क्रिस्टले चाहिँ क्रुसमा उहाँको रगतको बलिदानद्वारा हामीभित्र भएको सबै त्यो फोहोरहरूलाई फाल्नु 나는 지금 뭐 때문에 갈등하고 있냐 이거예요. त्यो कारण हामीले चाहिँ केमा चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको छौँ भन्ने कुरा। 예수님께서 십자가에서 요한복음 19장 30절에 다 이뤘다 끝냈다 얘기하시는데 येशू क्रिस्टले भन्नुभएको छ, यूहन्नाको पदमा भन्नुभएको छ सबै 나는 왜 안 सिद्धिसक्यो। 끝낸 것처럼 살아가고 있냐. तर हामी चाहिँ किन फेरि त्यसभित्र संसारको कुरामै छौँ? 결국 어디에 있다는 겁니까? अन्तमा हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा। 복음하고 상관없이 살아. हामी सुसमाचारभित्र छैनौँ। 100%입니다. त्यो चाहिँ 100%ले नै भन्न चाहन्छु। 응답이 없겠죠. हामीभित्र जवाफ छैन। 우리 성도 모든 분들은요 모든 것이 응답이 돼야 되는 거예요. हामी सबै मण्डलीको विश्वासीहरूमा सबै कुरामा चाहिँ जवाफ हुनुपर्छ। 할렐루야. आमेन।
날씨 시원해져도 응답. अनि हामीले के अरे समय शीतल 비바람 भयो 쳐도 भने पनि 응답. धन्यवाद भनेर आशीर्वाद पाएको 핍박 छौँ, 환란이 जवाब 와도 पाएको 응답. छौँ। समस्याभित्र पनि हामीले 죽음의 जवाब 자리에 पाएको छौँ। 섰을지라도 내가 하나님의 사람이라는 사실을 확신하면서 그 속에서 내가 순교할 수 있는 것도 응답. मृत्युको अगाडि खडा हुन सक्ने र त्यहाँसम्म जान सक्ने पनि हामीले जवाफ भनेर बुझ्नुपर्नेछ। 틀린 말입니까? त्यो के फरक कुरा हो र? 나랑 상관없는 말입니까? हामीसित सम्बन्ध नभएको कुरा हो। 이 말씀이 나랑 상관이 없으면 내가 오늘 이 강단에서 선포되는 말씀이 상관없으면요. 그건 나의 영적 상태를 점검하셔야 돼요. यो पुलपिटको मेसेजसित सम्बन्ध हामी भएनौँ भनेदेखि हाम्रो आत्मिक स्थिति कुरा चाहिँ के गडबड छ भन्ने कुरा 왜 बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 어려움과 실패 속에 계속 있느냐? किन हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूसित 예배의 निरन्तर 자리에 छौँ? 앉아 있으나 말씀이 들려지지가 않는 거예요. किनभने हामी चाहिँ सङ्गतिमा भएको वचन सुन्ने ठाउँमा नभएको कारणले गर्दा 우리 갈보리 교회 기도가 오직 전도, 오직 선교, 오직 후대, 오직 교회 살리는 겁니다. हाम्रो 할렐루야. कालबरी मण्डलीको प्रार्थनाको विषय चाहिँ 이것이 केवल 나의 언약으로 मिसनको 잡혀지지 अनि 않는 सुसमाचारको काम 분들은요. गर्ने हो। 이 말씀이 죄송하지만 안 들려질 거예요. यो वचन सुन्नुपर्ने हो, तर मैले हेर्दाखेरि कुनै विश्वासले नि यो वचनलाई 나는 ध्यान 아파 दिएको छैन। 죽겠는데 माफ गर्न चाहन्छु। 오직 예수하고 있으니. आफूलाई दुःख 나는 돈이 없어가지고 지금 카드값도 못 매겠는데 म 오직 예수 하나니. आफूभित्र केही नभए तापनि केवल येशू ख्रीष्टभित्र रहन सक्ने हामी 결국 그렇게 살아가는 겁니다. हामी चाहिँ त्यसरी जिएको हुँदैनौँ वास्तवमा। 세상 일들을 아로 신경 쓰지 않는다가 얘기 아닌 거예요. संसारको कुरामा चाहिँ ध्यान नदिएको भन्न सकिँदैन। 이 언약, 하나님의 언약이 나의 언약, 하나님의 방법이 나의 것이 되어지지 않으면요, 절대로 이 말씀이 들려지지가 않는다니까요. परमेश्वरले दिनुभएको यो वचन करार आज्ञालाई चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो हो भनेर 예수 बुझ्न 그리스도께서 सकेनौँ भने वचन 지상령이신 बुझ्न सकिँदैन। 한 모든 민족의 땅 끝까지 이 복음을 증거해라. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희 권능 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 증거되라. 그 말씀이 나랑 상관이 없으면 안 되잖아요. येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको चाहिँ बाटो सत्य र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ र पृथ्वीको अन्तिमसम्म मेरा साथी 그런 हुनु भन्नेको कुरा 상태에서 नबुझेको 기도하는데 कारणले 무슨 기도만 해요? 기복 기도. त्यो स्थितिमा बसेर प्रार्थना गर्नुलाई कस्तो प्रार्थना भनिन्छ भने 주세요. त्यो आफूले आफ्नो इच्छाको कुरा माग्ने मात्र, 살려주세요. मलाई चाहिँ बचाउनुहोस्, 도와주세요. मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा मात्रै, माग्ने कुरा मात्रै हो। 맞습니까? बुझ्नुभयो? 주면 좋고 दिनुभयो भने चाहिँ 안 주면 रमाउनु, 화나고 नदिनुभयो भनेदेखि के अरे 뭔가 रिसाउनु। 되어지면 할렐루야 하고 केही कुरा भयो भने हालेलुया गर्ने, 뭔가 안 되어지면 하나님이 어디 계십니까? भएन भनेदेखि परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ र भन्ने। 거의 우리 100년 역사 지금 이 한국 교회의 100년 역사가 기복 기도했다니까요. हाम्रो कोरियाको मण्डलीले चाहिँ 100 वर्षसम्म चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रार्थना गर्छ। 모든 막 외치고 막 여러분들 했던 거 북치고 장구치고 했을 때 뭐 달라는 거였어요? अहिले हामीले जस्तो किसिमले काम गरिरहेको 병 छौँ 낫게 त्यस्तो 달라는 거 किसिमले 아니었어요? कि 내 자식 रोग निको 살려달라는 पार्नु 거 भएर 아니었어요? मेरो बच्चालाई चाहिँ 나 좀 잘 되게 해달라는 거 म 아니었어요? चाहिँ राम्रो हुन 그의 सकौँ 나라와 भनेर 그의 भनेको। 의를 정말 하나님 나 전도하게 해주세요. 선교하게 해주세요. 예수가 그리스도는 사실을 증거할 수 있는 증인의 내가 되게 하여 주옵소서. 눈물 흘리면서 기도해 본 적 있으세요? कहिले पनि तपाईँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा चाहिँ काम भएको होस् भनेर आँसु झारेर प्रार्थना गर्नुभएको छ? 진짜 것 놓치고 구하지 아니할 것도 구하지 당연하게 오는 것을 구했다니까요. साँच्चीको कुरालाई हामीले बिर्सिएर तर हामीलाई नचाहिने कुरामा चाहिँ हामीले खोजिराखेको छौँ। 결국 그렇게 되어지니까 응답이 없는 것처럼 살아가고 있는 거예요. अन्तमा त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामीले जवाफ 응답이 नपाइकन 와 있어도 못 जिउनु 보는 परेको। 거예요. हामीले जवाफ पाए पनि त्यसलाई बुझ्न नसकेको। 이 선교사님들이 우리 교회에 오시면 얼마나 축복입니까? 할렐루야. मिसनको मान्छेहरू मेसिनरीहरू हाम्रो मण्डलीमा आउनु कति ठुलो आशीर्वादको कुरा हो। 선교사님들이 우리 교회 방문하시면 우리 축복인 거 아십니까? 사실? मेसिनरीहरू हाम्रो मण्डलीमा आउनु कति ठुलो आशीर्वादको कुरा हो, बुझ्नुभएको छ? 축복이에요, 사실. त्यो आशीर्वाद हो, 진짜로. 진짜 साँचो 축복이잖아요. आशीर्वाद हो। 맞죠? 하나님의 주의 종, 하나님의 사람.
परमेश्वरको चाहिँ जनहरू परमेश्वरको चाहिँ 237 प्रेमहरू, 5천 종족 살릴 하나님의 언약 속에 언약을 증거해야 될 선교사님들이 우리가 섬길 수 있다는 거 축복이잖아요. 맞죠? 237वटा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मेसिनरीको काम गर्ने मान्छेहरू कति ठुलो आशीर्वादको कुरा हो। 축복인 줄 믿으시기 바랍니다. त्यो कुरालाई चाहिँ आशीर्वाद हो भन्न सक्नुहुनेछ। 그러니까 응답을 못 보는 거라. त्यसैले हामीले जवाफलाई चाहिँ देखेको छैनौँ। 응답이 와도 못 보는 거라. हामीले जवाफ पाए पनि त्यसलाई बुझेको छैनौँ। 그러니까 왜 못 보는지 아십니까? किन हामीले नदेखेको थाहा पाउनु भएको छ? 아무리 좋은 식당, 뷔페 식당 가도 내가 못 먹으면 못 먹는 거라. जस्तो सुकै राम्रो खाने ठाउँमा गयो पनि आफूले खान सकेन भनेदेखि त्यो 못 먹는다는데 뭐. त्यो नखाएको कारणले गर्दाखेरि 또 한 번만 더 예를 들게요. 우리 전도사님 청양고추 아무데나 가도 청양고추만 주면 다 먹어. हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ जहाँ गए पनि पिरो खुर्सानी मन पराउनु। 뷔페집 가고 요리집 가도 청양고추 없으면 못 먹는. जता गए पनि पिरो चिज उहाँलाई चाहिन्छ। 그건 똑같은 거야. त्यस्तै हो। 그러니까 아무리 좋은 응답이 와도 진짜 응답이 와도 먹지를 못하는. त्यसैले जतिसुकै राम्रो हामीलाई आशीर्वाद र जवाफ आए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चिन्न नसकेको लिन नसकेको। 그러한 영적 무능에서 빠져나오는 우리 가족 되시길 축원합니다. त्यस्तो आत्मिकी नरकबाट चाहिँ हामी निस्केर आउनु पर्नेछ। 헌신을 하나 힘이 드는 거예요. अनि त्यसपछि हामीले चढाउनु पर्ने कुराहरू हामीले दिनुपर्ने 힘이 कुरा। 들라고 여러분들에게 우리에게 하나님이 하십니까? के हामीलाई गाह्रो होस् भनेर परमेश्वरले त्यस्तो कुराहरू देखाउनु भएको हो? 왜 힘이 듭니까? किन हामीलाई गाह्रो भएको छ त? 시작이 잘못된. हामीले सुरुवातलाई गलत गरेर सुरुवात चाहिँ 진짜 हामीले गलत किसिमले 복음으로 시작하셔야 되는 हामीले जे 거예요. कुरा पनि सुसमाचार अन्तर्गत 오늘 आशीर्वाद 우리가 अन्तर्गत सुरुवात गर्नुपर्छ। 우리가 살아가는 이유가 뭐예요? आज हामी जिउनु पर्ने 우리 स्थिति 인생을 किन हो? 시작하는 이유가 뭐예요? हाम्रो जीवनलाई सुरुवात गर्नुपर्ने कारण के हो? 오직 그리스도를 통해서 구원받은 참 생명 받은 내가 오늘 어떻게 시작해야 됩니까? केवल येशू ख्रीष्ट भित्र भएर आशीर्वाद पाएको हामी चाहिँ कसरी बस्नुपर्छ? 오직 전도, 오직 선교, 오직 후대, 오직 교회예요. केवल मिसनको काम गर्ने सुसमाचार प्रचार गर्ने 내가 받은 सन्ततिहरूलाई 내가 받은 이 हुर्काउने, 생명이 진짜 생명이잖아요. हामीले पाएको यो जीवन साँचो जीवन हो नि। 할렐루야. आमेन। 진짜 믿어지셔야 되는 거예요. साँच्चै विश्वास गर्नुहोस् 근데 भन्न चाहन्छु। 오늘 우리가 이 사실이 믿어지면 말할 필요가 없습니다, 사실은. आज हामीले यो वास्तविक कुरालाई बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले 근데 그리스도보다 그래도가 된다니까. तर पनि येशू ख्रीष्ट भनेपछि त्यही 목사님 पनि भन्ने। 그래도요. त्यसो भए पनि भन्ने कुरा 그것 때문에 망한다니까요. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असफल हुने हो। 하나님 거는 절대적인 거예요. परमेश्वरको कुरा चाहिँ साँचो कुरा हो। 그래도라는 틈을 주면 안 됩니다. त्यही पनि भन्नेको कुराको बहाना नबनाऊ त्यतापट्टि। 그래야 이 신앙 생활이 어렵지가 않아요. त्यसो गर्यो भने मात्रै हाम्रो यो विश्वासी जीवन गाह्रो हुँदैन। 그것이 하나님의 오직으로 되어지는 하나님이 축복하시고 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 축복하실 수밖에 없는 상태가 돼야 되는 거예요. त्यसो भयो भनेदेखि परमेश्वरले आशीर्वाद खन्याउनु भन्दा अरू विकल्प हुँदैन। 종교 생활입니다, 그게. त्यो चाहिँ धार्मिक 다른 जीवनशैली। 것으로 시작하는 게 종교 생활이에요. अरूतिर ध्यान दिनु भनेको चाहिँ अरू धर्मको चाहिँ 복음이 아닌 것을 जीवन 향해 가고 있으면 알아야 돼요. सुसमाचार नभइकन जिउनु चाहिँ हुँदैन। 우리 종교 생활은요, 여러분들 끔찍한 게 종교 생활이랑 우상 섬기는 건 쌤쌤이라니까요. अरू धर्मको जीवनशैली जिउनु र मूर्ति पूजा गर्नु एउटै हो। 내가 오늘 그리스도를 통해서 그리스도와 함께 그리스도 안에서 그리스도를 증거하는 삶을 살고 있다는 것이 무엇이냐? 오직 전도, 오직 선교, 오직 후대, 오직 교회 살리며 오직 하나님의 영광을 위해서 살아가는 인생인 것을 여러분들이 우리가 진정한 시련의 응답 속에 들어가 있어야 됨을 매일매일 확인하셔야 된다니까요. हामी चाहिँ क्रिसभित्र जिउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यको काम गर्नु, उहाँ अन्तर्गत जिउनु र क्रिसको सुसमाचारमा हामी एक हुनु, त्यही नै परमेश्वरको धार्मिकताको काम हो भनिन्छ। 자꾸만 신비적으로 들어가고. हामी चाहिँ निरन्तर अन्यथा कुराहरूमा 신비가 나쁜 게 아닙니다. 우리 하나님 신비하신 분이에요. अनि जहिले पनि हामी चाहिँ अरू कुराहरूमा ध्यान 근데 दिन्छौँ, 신비가 주가 되면 안 देवी 되잖아요. देवताहरूकोतिर ध्यान दिन्छौँ। 그리스도가 증인이에요. तर सबै कुरा भन्दा पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ 그리스도 안에 साक्षीको 있는 रूपमा 것이 हुनुहुन्छ। 신비한 거라니까요. येशू ख्रीष्ट हामी भित्र हुनु नै हामीले चाहिँ
दैविक जीवन जिउनु भनिन्छ ईश्वरीय जीवन 이 소리 जिउनु। 좀 잡아주세요. 그리고 오늘 응답이 보면 눈에 보이는 응답이 아니라니까요. अनि हामीले पाएको जवाफ आँखाले देख्ने जवाफ होइन। 그냥 참고 견디고 고행하는 것으로 착각한다니까요. अनि त्यसलाई सहेर बस्नु सहनु कुरालाई चाहिँ त्यो राम्रो भन्ने गर्छन् त्यो प्रति लाग्छ। 우리의 모든 것이 하나님 것에 관심을 갖는 가족 되시길 축복합니다. आज चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ यो परमेश्वरको हो भन्ने कुरामा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। 그냥 하나님 것만 생각하면 돼요. त्यसैले सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको हो भनेर सोच्नुहोस्। 신앙생활이 내 중심으로 창세기 3장 중심이 뭡니까? 나 중심이라니까요. विश्वासी 다 나야, जीवनभित्र हुनु 나, भनेको 나, के 나. हो? 근데 그것을 완벽하게 재창조되는 뭐예요? 하나님이라니까. हामी भित्र भएको कुरालाई म 하나님이 भनेर 하셔야 होइन 되고 सबै कुरा 하나님이 인도하셔야 되고 परमेश्वरको 하나님이 भनेर चाहिँ 역사하셔야 जिउनु 되고 다 하나님이라. सबै कुरा परमेश्वरद्वारा हुनेछ भनेर सबै कुरा परमेश्वरको हो भनेर 그냥 बुझ्नु। 먹는 것도 하나님의 영광을 위해서, 마시는 हामीले 것도 하나님의 खाएको कुरा 영광을 पनि 위해서, परमेश्वरको 모든 것이 महिमाको 하나님의 निमित्त 영광이라. अनि पिएको कुरा नि परमेश्वरको निमित्त भनेर उहाँको महिमाको निमित्त। 아무리 여러분 우리가 그러니까 내가 아무리 예수가 그리스도다 뭐 내가 뭐다 근데만 관심 있는 곳에 있게 돼 있거든요. हामीले जतिसुकै म चाहिँ येशू ख्रीष्ट भित्र छु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनहरू त्यहाँ कहाँ छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 그걸 우긴다고 아니라고 우긴다고 되는 게 아닙니다. 그거는. त्यो होइन भनेर 아니 저는 오직인데요. त्यो होइन 그걸 म 우긴다고 केवल 됩니까? ख्रीष्ट भित्र छु 안 भन्ने कुरा 그래요. 그건 우길 수가 없는 거예요. 보여진다니까요. 나타나게 된다니까요. त्यो हामीले नदेखाए पनि देखिने कुरा हो, देखिन्छ। 내가 어디에 서 있느냐가 중요한 겁니다. हामी चाहिँ कहाँ उपस्थित छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 우리 갈보리 어쨌든 지금 어디에 서 계십니까? हाम्रो कालबरी मण्डलीको विश्वासी कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? 나는 지금 어디에 서 있냐 हामी 이거예요. चाहिँ अहिले कुन ठाउँमा 우리는 उपस्थित 어디에 छौँ? 서 있냐 이거예요. हामी कहाँ उभिएको छौँ? 진짜 내 인생이 정말 하나님의 순례의 여정 속에 서 계신 줄 믿습니다. साँच्चै नै कि हाम्रो जीवन परमेश्वरको राज्यको कामको यात्राको लागि उपस्थित छ। 그게 나의 상태이고 결국 인생을 좌우하게 돼 있는 거예요. त्यसैले त्यो नै हामीले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा हो। तर अन्तमा मानिसहरू चाहिँ दायाँ बायाँ लागेकै हुन्छ। 진리 안에 거하면요, 진리가 나를 모든 걸 자유케 합니다. हामीले सत्यभित्र भयो भने सबै सत्यले हामीलाई राम्रो मार्गमा डोर्याएको हुन्छ। 진리 없는 곳에서 행하면 자꾸 옛날 얘기해야 되고 저거 해야 되고 저거 해야 되고 그렇게 얘기해요. सत्यभन्दा बाहिर हामी भयो भनेदेखि हामीले जहिले पनि पुरानो कुराहरूलाई गरिराखेको हुन्छौँ, त्यतैपट्टि ढल्किरहेको हुन्छ। 오늘 우리 갈보리 가족들 진짜 신앙생활에 응답받는 우리 가족 되시길 축복합니다. आज कालबरी मण्डलीको विश्वासीहरू साँचो आशीर्वाद भित्र 우린 रहनु भएको 그리스도의 होस्। 증인이에요. त्यो जवाफ पाउनु भएको होस्। आज चाहिँ क्रिस्टको साक्षी 그리스도로 हुनु भएको होस्। 시작하셨다니까. क्रिस्ट भित्र भएर चाहिँ जिउनु भएको होस्। 첫 번째입니다. 신앙의 본질을 찾으셔야 돼요. अनि पहिलो कुरा हामीले विश्वासको सारलाई हामीले खोज्नु पर्नेछ। 오늘 말씀에서 베드로의 고백입니다. आज वचनमा भनिएको छ पत्रुसले घोषणा गरेको कुरा। 예수님께서 베드로에게 제자들에게 묻습니다. येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई सोध्नुभयो र पत्रुसलाई पनि सोध्नुभयो। 사람들이 나를 어떻게 보냐? मानिसहरूले मलाई कसरी हेरेको छ? 이르되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야, 선지자 중에 하나라 하니라. मानिसहरूले चाहिँ भयो कसैले एलिया, कसैले एर्मिया, अनि कसैले चाहिँ भने अरे अगमवक्ता मध्ये एकजना हो। 그러면 너희는 나를 누구냐 하느냐 이게. अनि त्यसपछि तैँले चाहिँ मलाई के भन्छस् भनेर सोध्नुभयो अरे। 우리에게 예수님께서 물어보십니다. येशू ख्रीष्टले हामीसँग 갈보리 교회 सोध्नुभएको छ। 성도들아, 너희는 내가 누구라고 합니까? कालबरी मण्डलीको विश्वासीहरू तिमीहरू म को हुँ भन्छौ? 그럴 때 어떻게 대답하시겠어요? त्यसो भन्दाखेरि हामीले कसरी जवाफ दिन्छौँ? 담대하게 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. विश्वासका साथ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जिउँदो परमेश्वर पुत्र भनेर भन्नुपर्नेछ। 이 고백이 어떤 고백이라는 거예요? यो घोषणा कस्तो घोषणा हो भने 예수님이 메시아라는 거예요. येशू ख्रीष्ट मेसिया 예수님이 हुनुहुन्छ 참 भनेर। 구원자시라는 अनि 거예요. येशू ख्रीष्ट नै साँच्चै 예수님의 उद्धारकर्ता 인간의 हुनुहुन्छ। 근본 문제를 해결하실 분이 예수 그리스도 당신이십니다. 얘기하는 거예요. येशू ख्रीष्ट नै 저주재앙, मानिसहरूको 사망 권세, समस्यालाई 흥한 권세, 마귀 권세에서 빠져나올 그 길은 예수님 당신이십니다. 얘기하는 거예요. नरकबाट निकालेर ल्याउने, नरकबाट चाहिँ हामीलाई पुनरुत्थान गराउने। 나는 येशू 그렇기 ख्रीष्ट 때문에 हुनुहुन्छ 그 예수님으로 당신으로 충분합니다.
अनि 예수 그리스도 तपाईद्वारा 당신으로 온전합니다. तपाईमा हामी पूर्ण 당신으로 हुनेछौँ 충분하고 완전하고 모든 것입니다. तपाई 그러기에 हामीभित्र 당신을 सबै कुरा 믿습니다. भएर, त्यसैले 이 고백이 그 고백이에요. हामीले तपाईलाई विश्वास गरेको छौँ 매일 나의 고백이 우리의 고백, 우리 교회의 고백이 되시길 축원합니다. दिनै पछि हामीले 예수 क्रिस्टलाई चाहिँ घोषणा गर्नुपर्नेछ 이 그리스도란 뜻이 모든 문제 해결자라는 거예요. अनि क्रिस्ट भन्ने अर्थ चाहिँ सबै समस्यालाई समाधान 구원자라는 गर्ने 거예요. 이 उद्धारकर्ता 땅의 인간이 무엇 때문에 망하는가, 무엇 때문에 어려운가, 왜 신앙생활을 안 되는가? 예수 그리스도로 시작해야 되는 인간, 하나님 만나야 되는 인간, 하나님과 함께해야 되는 인간이 그거랑 상관없이 세상에 빠져서 세상 생각만 하고 세상 기준, 수준, 표준, 각인, 뿌리채들로 살아가는 것, 그것이 문제예요. 그것에서 빠져나오는 길이 바로 그리스도 한 분이라는 거예요. यो संसारको अन्धकारमा मलिएका मान्छेहरूलाई त्यो अन्धकारबाट निकालेर ल्याउनुहुने उद्धार गर्नुहुने 우리 예수 갈보리교회는 क्रिस्टलाई 다른 चाहिँ 것으로 हामीले विश्वास 시작하지 마시길 गर्नुपर्छ। 축원합니다. हाम्रो कालबरीको मण्डलीले अरू बाटोबाट होइन सही कुरामा चाहिँ हामीले सुरुवात गरौँ रे 그러니 어떻게 해요? 예수님께서 대답하여 이러시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다. अनि येशू क्रिस्टले भन्नुभयो तिमी सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो तिम्रो चट्टानमाथि चाहिँ मैले 이를 मेरो 내가 한 मण्डली खडा 일은 गर्नेछु 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시라 यो 얘기하시죠. चाहिँ तिम्रो मुखबाट भनिएको होइन तर स्वर्गमा रहनुहुने मेरा पिताद्वारा बोल्नु भएको 오늘 베드로의 고백을 할 수 있었던 것은 하나님의 은혜인 거예요. आज पत्रुसले गर्नुभएको घोषणा भनेको चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो 우리가 제가 목사로서 살아갈 수 있는 건 하나님의 은혜입니다. आज म पास्टर भएर यहाँ उपस्थिति हुनु पनि परमेश्वरको अनुग्रह 여러분들이 हो 직분 받은 장로, 집사, 권사, 렘넌트로 부름 받은 것은요 하나님의 은혜라는 거예요. आज सबैजनाले पाउनुभएको पद नामहरू सबै परमेश्वरको अनुग्रहबाट हो 오늘 하나님이 알게 하셔야 되는 겁니다. आज हामीले परमेश्वरलाई बुझ्नु र चिन्नु पर्नेछ 똑같은 말씀을 듣는데 깨닫는 자가 있고 깨닫지 못하는 자가 있겠죠. एउटै वचन सुनिराखेकोमा पनि कोही बुझ्ने मान्छे पनि हुनसक्छ र नबुझ्ने मान्छे पनि 깨닫는 हुनसक्छ। 것도 은혜고 깨닫지 못하는 것도 은혜라 사실. हामीले बुझ्नु पनि अनुग्रह हो 왜요? र 모든 नबुझ्नु पनि 것이 अनुग्रह 은혜니까. हो। किनभने सबै कुरा अनुग्रहभित्र भएको कारणले 오늘 우리가 하나님의 말씀을 깨닫게 되어지고 내가 이 속에서 예배드릴 수 있다는 것이 얼마나 축복된 일인가를 여러분들 갈보리 모든 가족들이 체험하시고 증거하시고 누리시는 우리가 되시길 축원합니다. आज हामीले यो वचनलाई बुझ्न सक्नु जान्ने बनाउनु नै कति ठुलो कालबरी मण्डलीको विश्वासीहरूको चाहिँ आशीर्वादको 그러니까 कुरा हो। 하나님이 하시는 걸 본 자, 이것을 이게 그리스도 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. 이 사실을 아는 자가 함부로 얘기하고 함부로 말하고 함부로 판단하고 함부로 할 수 있겠습니까? येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ परमेश्वर पुत्र भनेर त्यसरी 이 कसैले 모든 भन्न 것이 하나님이 सक्छ 하시는 त्यो 것인데 बुझ्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा 우리의 생명을 परमेश्वरद्वारा 우리 हुन्छ। 하나님이 주관하시는데 हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरले तुल्याउनु 우리가 भयो 함부로 얘기할 수 있으면 हामीले 판단합니까? चाहिँ कुनै कुरा पनि 사람을 हाम्रो 판단할 इच्छा 수 अनुसारले 있습니까? भन्न सकिँदैन 사람을 정죄할 수 있겠습니까? मानिसले चाहिँ निर्णय गर्न सक्दैन 하나님의 일인데. सबै कुरा परमेश्वरको काम भएको कारणले 결국 이 고백을 한 베드로에게 뭐라고 얘기했어요? 베드로 이 반석 위에 교회를 세운다 얘기했어요. पत्रुसले घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ क्रिस्टले यो चट्टानमाथि चाहिँ मैले मण्डली खडा गर्नेछु 교회가 भन्नुभयो। 뭡니까? मण्डली भनेको के हो 하나님이 भने 함께 하시는 거예요. परमेश्वर सँगै हुनुपर्ने 나랑 ठाउँ स्थान। 내가 교회예요. अनि म 할렐루야. स्वयं आफै मण्डली 우리 हुँ। 후대가 हाम्रा 교회라. मण्डली हाम्रा सन्ततिहरू मण्डली हुन् 우리가 전도하고 선교하고 후대 키우는 게 교회라. हामीले मिसनको काम गर्नु सुसमाचार गर्नु 어디에 세워져 교회는 있어야 돼요? मण्डली हो। 반석 위에 अनि त्यो मण्डली कहाँ खडा गर्नुपर्छ भने 그리스도로 चट्टानमा। 시작해야 된다는 거예요. येशू 그리스도 위에 모든 걸 세워야 된다 얘기하시는 येशू 거예요. क्रिस्टमाथि सबै कुरा खडा गर्न 내 सक्छ 의지, 내 동기, 내 거 다 버리고 हाम्रो इच्छा चाहनाको सबैलाई 오직 फालेर 그리스도, केवल क्रिस्टभित्र चाहिँ 오직 하나님 हुनुपर्छ। 나라, केवल परमेश्वरको 오직 राज्यमा 성령 충만 हाल्नुपर्छ। 받아서 केवल पवित्र आत्माको शक्तिभित्र रहनुपर्नेछ 음부의 권세가 이기지 못할 그 권세를 가지고 세상에 나아갈 수 있는 우리가 되길 축원합니다. नरकको ढोकाहरूलाई चाहिँ जित्न सक्ने त्यो 그래서 본론으로 들어가면요 신앙의 본질을 회복해야 되네요. अनि 본질. विश्वासको सारलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अरे 믿음의 실체, 신앙의 실체를 회복해라.
अनि विश्वासको जीवनलाई चाहिँ सकारात्मक किसिमले सही किसिमले 신앙의 चाहिँ 실체는 पालना 예수 그리스도십니다. विश्वासी जीवनको साँचो कुरा चाहिँ येशू 오늘 ख्रीष्ट 예수 हुनुहुन्छ। 그리스도로 본질이 회복된 자들은요 모든 것이 은혜라. आज येशू ख्रीष्टको विश्वासको सारलाई पुरा गर्ने मान्छे सबै कुरा ठाउँमा 내 हुनुहुन्छ। 형편이 어떻다 저떻다 따지는 것이 아니라 어떠한 상황 속에서도 하나님이 나를 구원하셨고 그리스도에서 나를 하나님께서 구원해줬다는 그 본질. जस्तोसुकै परिस्थितिमा भए तापनि येशू 나는 ख्रीष्टद्वारा 구원받은 चाहिँ 자요. मलाई उद्धार 구원받았기 गर्नुभएको छ। 때문에 나는 내 생명조차도 아낌없이 순례자의 길을 갈 것이요. जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि म 나와 우리 सुसमाचारको 후대와 यात्रामा 우리 हिँड्नेछु। 가족과 우리 교회는 반드시 정복자의 길을 갈 것이고 그 축복 속에 있음을 확인하시길 축원합니다. म र मेरा घर परिवारहरू सबै त्यो सुसमाचारको यात्राको बाटोमा हिँड्न सक्नेछन्। 신앙 고백을 해야 돼요. त्यही नै विश्वासको सार हो। 예수는 그리스도. येशू चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने। 나는 누굴 믿고 있는 거예요? 주는 그리스도, 하나님의 길, हामीले कसलाई 세상의 विश्वास 진리. गरेको छौँ भने 참된 생명의 주인이신 예수 그리스도. परमेश्वरको मार्गलाई भेटाउनु हुने अनि साँचो सत्य जीवन दिनुहुने येशू 그분을 ख्रीष्टलाई 믿는 믿음을 고백하는 그 믿음 위에 하나님께서 뭘 하신다고? 교회를 세우신다 얘기하시는 거예요. उहाँभित्र उहाँलाई विश्वास गर्नेमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ 진짜 आफ्नो 믿음은 मण्डली खडा 사단도 गर्छु 압니다. भन्नुभएको छ। साँचो कुरा र झुटो कुरा 사단이 안 건드려요. शैतानले चिन्ने 왜 갈등합니까? 갈등할 틈을 주는 거라. साँचो कुरालाई शैतानले हल्लाउन सक्दैन, 딱 डराउन सक्दैन। 전신갑주 딱 갖고 입고 있는데 말씀에 구원의 투구, 구원의 확실히 딱 생겨 있어. 믿음의 방패, उद्धार 말씀의 검, मुक्तिको कुरा 의의 흉배, सबै 진리 허리띠, लगाएको छन्। 말씀의 복음의 평안의 신발 딱 전신갑주 입고 있는데 어디 사단이 가면 अनुग्रहको कुराहरू सबै पाएको कारणले गर्दाखेरि कसले चाहिँ हामीलाई डगाउन सक्छ त? 틈 주면 사단은 들어옵니다. त्यहाँ बाहना बनायो भने त्यो बाहनाभित्र चाहिँ शैतानले काम गर्नेछ। 거짓 것으로 속이고 들어와요. झुटो कुरालाई 내가 भ्रममा 사단이니까 पारेर 들어갈게라고 안 들어옵니다. शैतान चाहिँ म त्यो तँभित्र आउँछु भनेर आउँदैन। 첫 번째, 야 이거 맞나? पहिलो कुरा चाहिँ यो साँचो हो र 아 भनेर। 교회가, अनि यो मण्डली 목사가, पास्टर 장로가 अनि एल्डर 싹 꼬십니다. अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को 하와, माध्यमद्वारा देखाए। 이 뱀이 하와에게 어떻게 꼬셨어요? यो सर्पले चाहिँ एभलाई कसरी चाहिँ उयो गरेको 말씀을 थियो भने, 속입니다. 거짓으로 वचन। 속인다. 안 झुटो 죽어. कुरा 이거 झुटो कुरा 먹으면 눈 좋아지고 하나님처럼 된다니까. यो खायो भनेदेखि मर्दैन, झन् आँखा देख्ने हुनेछस् अनि परमेश्वर जस्तै हुनेछ 하나님께 대항하게 भनेर 만들죠. त्यसरी चाहिँ 말씀이 없으면 그렇게 त्यसरी 넘어간다니까. वचन भएन भने चाहिँ त्यस्तो 왜 काम 시험 들으냐? 왜 어려움 당하느냐? 왜 그렇게 되어지느냐? किन चाहिँ हामीले समस्या पर्यौँ, परीक्षाभित्र पर्छौँ? 시작이 복음으로 시작하지 않았기 때문이에요. हामीले कुनै पनि काम सुरुवात गर्दा सुसमाचार अन्तर्गत 우리 नगरेको 모든 कारणले 갈보리 어떻든 복음으로 시작하시기 축원합니다. हामी सबै कालबरीको मण्डलीहरू 본질을 सुसमाचारद्वारा 회복하세요. हामीले काम सुरु गरौँ। 그래서 다른 고백이 필요 없습니다. 내 입술에서는요, 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시라 이 고백이 나의 고백, 우리의 고백, 우리 교회의 고백이 되시기 축원합니다. त्यसैले हामीले अरू कुरालाई हेर्नुपर्ने छैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ परमेश्वर पुत्र भनेर मात्रै हामीले घोषणा गर्ने। 그리고 그 믿음을 통해서 하나님은 하나님의 일을 실현시키신다는 त्यो 거예요. विश्वासद्वारा नै परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो काम सुरुवात गर्नुहुनेछ। 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. मैले 음부의 권세가 이기지 못하리라. मैले यो चट्टानमाथि मेरो मण्डली खडा गर्नेछु, त्यसमा 그 चाहिँ 감히 नरकका 건드리지 못하는 ढोकाहरू 거예요. विजय हुने छैन। 재앙이 못 건드리는 거예요. 아니, 세상이 아무리 힘들고 어려워도 우리 교회만은 살아남을 줄 믿으시기 축원합니다. संसारमा जस्तोसुकै परिस्थिति भयो पनि बस्ने कुरा चाहिँ मण्डली नै हो। 내가 천국 열쇠를 주리니 내가 땅에서 무엇이든 매면 मैले 매일 चाहिँ स्वर्गका साँचाहरू दिनेछु जसले तिमीले पृथ्वीमा 내가 बाँध्नेछौ। 땅에서 무엇이든 풀면 하늘에서도 풀리지. तिमीले पृथ्वीमा जे बाँध्नेछौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे फुकाउनेछौ त्यो स्वर्गमा 이것이 फुकाइनेछ। 성도의 권세인 줄 믿으시기 यो 축원합니다. नै विश्वासीहरूको चाहिँ शक्ति हो। 믿음 안에서 신앙생활 안에서 विश्वासभित्र, विश्वासी 이거는 जीवनभित्र पाइन्छ। 구하는 게 아닙니다. यो हामीले चाहिँ माग्ने कुरा होइन, 당연하게 주어지는 거예요. त्यो चाहिँ हामीलाई अवश्य दिइसक्नु भएको कुरा 내가 हो। 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도와 함께 예수 그리스도를 진짜 증거하는 삶을 살고 있는 삶으로 살아간다. 그러면 오늘 이 말씀이 그대로 성취되는 줄 믿으시기 हामी 축원합니다. चाहिँ येशू ख्रीष्टभित्र यति जिएको छौँ भनेदेखि यो वचन अन्तर्गत हामीले पाइसकेको आशीर्वाद हो। 두 번째는 신앙생활의 본질을 회복시키는 삶이에요. अनि विश्वासको जीवनलाई पुरा गर्ने चाहिँ जीवनशैली भनेको
반석 위에 교회를 세우신다고 얘기하셨죠. अनि चट्टानमा मण्डली खडा गर्नु भएको 교회는 भन्नुभएको छ। 납니다. 우리입니다. अनि मण्डली 그리스도 위에 나를 세우셔야 되는 거예요. अनि क्रिस भित्र चाहिँ हामीले 목사님 हामीलाई खडा 그리스도 위에 गर्नुपर्ने 어떻게 세웁니까? 말씀에 나를 세워야 되는 거예요. क्रिस भनेको चाहिँ वचनभित्र हामीलाई खडा 그 गर्नु 말씀 잡고 기도하면서 나를 세워 나가는 겁니다. वचनलाई समातेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु त्यो अन्तर्गत हिँडेको 가정, 후대, 반석. 우리가 가정에 언약이 있을 거 아니에요. हाम्रो परिवारभित्र पनि त्यो करार आज्ञा छ 여러분 후대에 대한 언약이 있을 거 아니에요. हाम्रो सन्ततिभित्र पनि त्यो करार आज्ञा छ 그 후대와 그 가정과 가문이 말씀 위에 그리스도 위에 세워져 있어야 된다는 거예요. त्यो सन्तति र हाम्रा घर परिवारहरू सबै त्यो वचनभित्र 그 잘못된 रहनुपर्नेछ। 길을 가라고 해도 밀어 넣어도 뭐 안 갑니다. त्यस्तो गर्यो भने वचनभित्र भयो भनेदेखि गलत बाटोमा जा भने पनि जाँदैनन् 왜요? किनभने 반석 위에 서 있어요. किनभने चट्टानमा खडा भएको 말씀 कारणले 따라가는 거예요. वचनलाई 언약 वचन 따라가야 अन्तर्गत 되겠어요. करार अन्तर्गत हिँडेको 그리스도가 कारणले 행하시는 그리스도를 증거하는 삶으로 반드시 인도해 나가실 줄 믿으시기 전합니다. ख्रिस्टको साक्षी भएर हिँडेको कारणले गर्दाखेरि अवश्य पनि 그리고 हामीहरू 237 5천 종족 살리는 교회를 세울 수 있는 거예요. त्यसैले त्यसभित्र भएर 237वटा राष्ट्र र 50,000 본질이 जातिलाई 회복되는 삶이 뭡니까? 음부의 권세, बचाउने 저주, मण्डली 재앙을 हुन्छ। 막는 삶이 되어지는 겁니다. अनि त्यसपछि नरकका ढोकाहरूलाई बन्द गर्न सक्ने चाहिँ 속지 않는 거예요. आशीर्वाद हामी चाहिँ त्यो भ्रममा पर्दैन 사단 자기가 사단이라고 얘기 안 했습니다. शैतान 광명한 शैतान हो 천사로 भनेर आउँदैन 유혹합니다. एकदमै राम्रो भएर आउने छ अरे। 딱 맞는 말로 유혹합니다. के अरे भएको 환경 कुरालाई 보게 पनि 합니다. परिवर्तन आउँछ, 상황 보게 합니다. स्थितिलाई 문제 보게 परिवर्तन 합니다. गरेर 그게 आउँछ। 넘어뜨리는 거라. अनि त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई 보는 것만 बदल 보고 पार्छ। 듣는 것만 듣고 자기가 듣고 싶은 것만 보고 보이고 싶은 것만 보는 사람들에게 당연하게 그것 딱 던져주니 आफूले आफ्नो इच्छा लागेको कुरा गर्ने मान्छेलाई 그대로 चाहिँ 넘어가는 शैतानले आफ्नो पक्षमा 실제화시키시기 पार्न सक्छ। 바랍니다, 여러분들. तर वास्तविक कुरा के हो 영적 त्यसमा हिँड्न 분별력이 सक्नु। 말씀 속에 없으면요 목사도 흔들려요. हामी आत्मिक रूपमा वचनमा छैनौँ भने पास्टरहरू पनि डगमगाउँछन् 목사고 장로고 뭐 그거 없습니다. 그 신문 보고 옵니까? 아니에요. पास्टर एल्डर सबै 계급장 जना 보고 옵니까? त्यस्तै 아니에요. कि हामीले 그 पत्र पढेर 안에 आउने 반석 होइन। 위에 서 있는가 없는가를 보는 거예요. हामी चाहिँ चट्टानमा खडा छौँ 무엇으로 छैन, 시작했는가? त्यसमा फरक पर्ने। केबाट चाहिँ 그걸 सुरुवात 보는 गरेको 겁니다. छौँ, त्यो अन्तर्गत 그리스도로 시작했는데 क्रिस्टद्वारा हामीले सुरु 사단이 गर्ने 건들 수 있겠냐 이거예요. शैतानले कि हामीलाई डगमगाउन सक्छ र 열심히 하는 게 아닙니다. हामीले मेहनत गर्ने होइन 그리스도로 시작하시길 축원합니다. क्रिस्टद्वारा हामीले सुरुवात गर्ने 흔들리지 않아요. हामी डगमगाउँदैनौँ 높은 건물일수록요 밑을 깊게 파죠. अग्लो बिल्डिङहरू बनायो भनेदेखि त्यही अनुसारले तल जग पनि बलियो बनाएको हुन्छ गहिराइमा लगेर 집안이 튼튼해야 무너지지 않아요. अनि घरको जग एकदम बलियो छ भने मात्रै त्यो घर 기본이 ढल्दैन। 튼튼해야 무너지지 않습니다. अनि सुरुवात नै बलियो हुनुपर्नेछ 시작을 제대로 해야 그 가정과 가문, 후대, 교회가 흔들리지 않는 거예요. सुरुवात हामीले राम्रोसित बलियो किसिमले गर्यौँ भनेदेखि 근데 त्यो 그 घर- 교회와 가정과 가문을 구성하는 인원이 뭐예요? 나예요. अनि त्यो मण्डलीलाई बलियो बनाउने जरा 내가 चाहिँ 오늘 को 나 हो? 한 사람이지만 हामी 내가 우리 एकजना- 가문 중에 나 한 사람이야. हामी परिवारभित्र एकजना छौँ भने 다른 거예요. अरू कुरा 절대 흔들리지 않습니다. साँच्ची नै त्यहाँ चाहिँ डगमगाउने कुरा हुँदैन एकजनाले 오늘 गर्दा। 이경주 지사님 시어머니께서 이제 소천하셨는데요. आज एकजना मण्डलीका विश्वासीको सासू बित्नु भएछ 계속해서 기도했다니까요. अनि प्रार्थना निरन्तर 대대로 내려오는 불도 집안이라. अनि भय अन्तर्गत प्रार्थना गरेको 본인 अरूको- 가정도 영적 배경이 있잖아요. 무당, अनि 귀신, 사단, 마귀 정확하게 알아요. उहाँको घर परिवारमा चाहिँ अरू अन्यथा विश्वास गर्ने मान्छे 우리 집사님도 귀신 보셨다니까. 귀신 많이 듣고 पनि दुष्ट आत्माहरू देख्नु 엄청 시달렸다니까. त्यसभित्र त्यो 근데 समस्याभित्र आउनुहुँदो रहेछ। 그랬던 분이 예수 그리스도 영접한 이후로 우리 갈보리 교회 예배드리로 다 끌어졌다는 사실. 할렐루야. अनि त्यो मध्येमा एकजनाले चाहिँ कालबरीको मण्डलीको विश्वासीद्वारा येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ 별로 감흥도 없고 감동도 없죠, 맞아. त्यस्तो 시달려 भन्दा 봐야 되는데 맞아. त्यो समस्याभित्र पर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि त्यो 실제로 사단 마귀 귀신이 역사하고 있다는 거예요.
वास्तविक रूपमा शैतानको शक्तिले काम गरेको देखिएको छ। 근데 그 사단 마귀 귀신이 예수 그리스도 이름 앞에 완전하게 꺾인다는 거예요. त्यो शैतान र दुष्ट आत्माको शक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ पूर्ण रूपमा हटेर जानेछ अरे। 그렇게 시작된 신앙생활이 가정에 어저께 예배드리고 왔습니다. त्यसरी सुरुवात गरेको मण्डलीको विश्वासी 온전하게 우리가 인도하지는 못하겠지만 그 가정에 하나님의 말씀이 선포되고 찬양이 흘러나왔다는 거예요. अनि त्यस्तो परिवारमा पनि परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई चाहिँ घोषणा गर्ने भयो। 무엇이 전무후무입니까? के चाहिँ सबै कुराको 여러분이 생각하는 전무후무가 뭡니까? हामीले सोचेको 돈 버는 겁니까? आशीर्वाद के हो? रुपैयाँ 뭐 잘 되는 겁니까? सम्पन्नशाली हुनु हो? 그 우상 섬기던 그 가정에 찬양이 흘러가고 말씀이 흘러나왔다는 거예요. त्यो मूर्ति 그리스도가 पूजा गर्ने 선포됐다는 त्यो 거예요. घरमा चाहिँ भजन गाउनु र 전무후무. कृष्णलाई घोषणा गर्नु त्यही नै महत्त्वपूर्ण 한 आशीर्वाद हो। 약한 여인이 एकदम कमजोरी 자기도 나리. 힘들어서 예수 그리스도를 믿었지만 उसले पनि गाह्रो भएर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको 답을 थियो 내고 भने 결론 내리니까 그 가정의 가문 त्यो 남편분이 घरमा 영접했잖아요. चाहिँ जवाफ लिएर चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि 어떻게 그 चाहिँ 가정에 त्यो 그 가정 가문 모여 있는데 몇 분은 따라하셨다니까요. अनि त्यो 영접기도 परिवारमा 했으니까요. अरूले पनि ग्रहण गर्ने मौका पाए रे। 할렐루야. 실제화 시키시길 바랍니다. त्यसैले 무엇이 वास्तविक 진짜 응답이냐 이거예요. साँचो कुरालाई चाहिँ 무엇이 हामीले 진짜 पालना 전무후무냐 गर्नु। 이거예요. केलाई चाहिँ हामीले पहिल्याउने भन्ने 이것이 무엇입니까? 이것이 보좌를 움직이는 힘이라는 यो 거예요. भनेको कुरा चाहिँ सिंहासनको 우리가 शक्ति 가는 곳마다 चल्ने कुरा। 보좌가 움직이는 겁니다. हामी गएको ठाउँै पछि सिंहासनको काम 그 이경주 집사님 그 한 분 때문에 그곳에 하나님 나라가 임하고 있다는 거예요. 흑암이 무너진다는 거예요. को ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको काम भएको थियो। 회복되길 축원합니다. त्यसमा चाहिँ पुरा हामी हुनुपर्ने 마지막 छ। 세 번째예요. 신앙의 본질은 예수님의 죽음과 부활의 증인이 되는 거예요. अनि विश्वास जीवनको सार चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु पुनरुत्थानको चाहिँ साक्षी। 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 발견돼야 되는 거예요. येशू ख्रीष्ट यो 왜 संसारमा 인간의 आउनुहुने 옷을 कारण 인간의 몸을 입고 오셨냐 이거예요. जान्नुपर्ने। किन 왜요? मान्छेको 인간의 죄를 शरीरमा आउनुभयो? 사하시기 위해서. 인간의 저주, 재앙, 사망 것을 깨뜨리시기 위해서. मानिसहरूलाई चाहिँ 완벽하게 उद्धार गर्नको 해결하시기 लागि। 위해서 인간의 몸으로 오셨다 이거예요. मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा उद्धार गर्नको 왜 लागि मान्छेको 인간의 रूपमा 몸을 आउनुभयो। 입고 오셨냐? 죽으시기 위해서. किनभने किन मान्छेको रूपमा आउनुभयो? उहाँ चाहिँ मर्नको लागि आउनुभयो। 어떻게 왜 죽으셔야 됩니까? किन मर्नुपर्ने थियो? कसरी मर्नुपर्ने थियो? 피 흘림 없이는요 이 죄 사함이 없는 거예요. यहाँ रगतको बलिदान बाहेक यहाँ 인간은 아무도 이 죄 문제, 저주, 재앙, 사망 권세를 깨뜨릴 수 없고 영원히 저주받을 수밖에 없는 인간의 그 근본 문제를 해결하시기 위해서는요 영원한 생명, 흠없는 어린 양, 예수 그리스도 생명 아니면 안 된다 얘기하는 거예요. पाप र श्रापभित्र भएको मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको रगतको बलिदानद्वारा मात्र उद्धार गर्न सकिन्थ्यो, त्यसको लागि आउनुभयो। 그가 고난 받으신 이유가 뭡니까? 그가 채찍에 맞으신 이유가 뭐냐 이거예요. 그 그가 누가 징계를 받으신 이유가 뭐예요? 우리에게 평안을 주시고 우리가 나음을 입었다 얘기하시죠. त्यो दुःख कष्ट र कठिनाइ किन भोग्नुभयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ आनन्द सुख शान्ति दिनको लागि। 오늘 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심 그것이 복음의 진정한 내용입니다. आज चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थान नै हाम्रो चाहिँ विश्वासको अर्थ भएर आएको छ। 오늘 이 일을 몰랐던 베드로 그렇게 고백하고도 뭘 얘기해서 예수님께서 죽으셔야 된다고 얘기하시니까 베드로는 인간적인 생각으로 합니다. 뭐라 얘기해요? 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리하지 마옵소서 이 일을 결코 죽게 미치지 아니하리라 이렇게 얘기하는 거라. यसरी विश्वास गरेर घोषणा गरेको पत्रुसले प्रभुलाई यस्तो कुरा नहोस् भनेको थियो। 하나님의 일은요, 하나님이 하시는 일은요, 우리 인간의 수준으로 하면 안 됩니다. परमेश्वरले गर्ने 인간의 काम 기준, चाहिँ 수준, 표준, 각인, 뿌리, 체질로 하면 안 됩니다. परमेश्वरले गर्ने काम चाहिँ मान्छेको इच्छा अन्तर्गत गर्नु हुँदैन। 예수께서 돌이켜 베드로에게 이르시되 사탄아 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 얘기하시는 거예요. अनि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्नुभयो शैतान त मेरो पछिबाट
이 사실을 영적 사실을 알았다면요. 베드로가 그렇게 얘기했습니까? आत्मिक कुरालाई बुझेर पनि पत्रुसले त्यसो भनेका थिए। 이 영적 무지에 대해서 성경에서는요. 얘기하고 있는 거예요. यो आत्मिक कुरामा चाहिँ 사단은 बाइबलमा 이렇게 भनेको 속입니다. कुरा शैतानले यसरी चाहिँ भ्रम पार्छ। 아니 예수님 잘 죽으세요도 이상하겠지만 맞죠? 예수님이 왜 죽으셔야 돼? 왜 성육신 하시고 죽으셔야만 하는가? येशू ख्रीष्ट किन चाहिँ मर्नु पर्ने थियो भन्ने कुरा। 예수님이 죽으셔야 한다는 이유가 뭡니까? 그분이 메시아라는 사실을 증거하고 있다는 거예요. येशू ख्रीष्ट मर्नु पर्ने 그분이 थियो, उहाँ चाहिँ 구원자라는 사실을 अवतारमा 예미하고 있다는 हुनुहुन्थ्यो। 거예요. 그리고 부활하심이 뭡니까? उहाँ नै मेसाया 그분이 हुनुहुन्थ्यो 바로 하나님이시라는 거예요. अनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ परमेश्वर 우리는 स्वयं 그러한 परमेश्वर 예수님을 हुनुहुन्थ्यो। 믿는 사람들입니다. 할렐루야. आमेन। हामी चाहिँ 그러니까 उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू हौँ। 예수님이 고난 받으신 이유가 왜 채찍에 맞으시고 왜 형벌을 받으셔야 되냐 이거예요. येशू ख्रीष्टले चाहिँ किन दुःख कष्ट पाउनु भयो उहाँ परमेश्वर भएर पनि भन्ने 그가 कुरा। 받은 그러한 형벌과 그 채찍을 통해서 고난을 받으심을 통해서 우리는 뭐예요? 나음을 얻고 평화를 얻는 거다 얘기하시는 거예요. उहाँको दुःख कष्टको मृत्युबाट नै हामी मानिसहरूले चाहिँ उद्धार पाएका थियौँ। 이 शान्ति 복음이 पाएका थियौँ। 이해되면요. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이리라 하시는 거예요. 이게 순례자의 길입니다. जो कोही उहाँसँगै क्रुसलाई उठाएर हिँड्नेछ भनेदेखि उहाँले चाहिँ पाउनेछ, 이 आशीर्वाद पाउनेछ 복음이 भन्ने कुरा। 이해되면요. 말씀이요. 너무 감동적인 거예요. यो सुसमाचारको वचन चाहिँ एकदमै 내가 हामीले 가는 이 십자가의 길, 이 순례자의 길이 헛된 길이 아니라는 것. हामी हिँड्नुपर्ने यो यात्रा चाहिँ व्यर्थको यात्रा होइन। 내가 전도하고 선교하고 후대 키우고 교회 살리는 일이 헛된 일이 아니라는 것. 진정한 하나님의 것을 살아간다는 것. हामीले यो सन्ततिहरूलाई हुर्काउने, मण्डलीको काम गर्ने, परिवारलाई हुर्काउने व्यर्थको कुरा होइन। परमेश्वरको लागि 어저께 우리 गरेको काम। 유초동부 태영아 아니 유초동부 뭡니까? 뭐라고 얘기죠? 캠프 할 때 여름 성경학교 맞다. 여름 기억이 안 나. 여름 성경할 때 이런 마음으로 하셨을 거야. 맞죠? हिजो चाहिँ 어렵지요. 힘들죠. 아이들 바글바글 해가지고 막 30명 안에 애들을 막 몇몇 성도님들이 하셨는데 얼마나 힘들겠어요. हिजो गर्मीको मिसनको शिक्षा बालबच्चाहरूलाई दिएको कुरा गर्नुभएको। 그런데 한 분 한 분의 표정이 너무 행복해요. अनि ती बालबच्चाहरू एक एकजनाको अनुहारमा छुट्टै चमक थियो। 안 어렵겠냐 이거예요. त्यो के गाह्रो थिएन र? 저랑 우리 부목사님이랑 애들하고 수영장에서 노는데 한 시간 하니까 온 짐이 빠져가지고 팔이 안 올라가다니까요. 팔이 안 올라가. अनि म र पास्टर हामी सँगै गएको थियौँ त्यहाँ। 그런데 행복한 거예요. अब दुःख भए तापनि त्यहाँ अर्कै किसिमको खुसी थियो। 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이냐. 할렐루야. यदि कोही मेरो पछि आउँछ र उसले त्यो क्रुसलाई उठाएर हिँड्छ भने 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하는 잃을 것이요 누구든지 나를 위해 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 할렐루야. जसले गुमाउनेछ त्यसले पाउनेछ। 이것이 하나님의 방법입니다. त्यो नै परमेश्वरको माध्यम हो। 이것이 하나님의 방법이라니까요. त्यही चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको माध्यमहरू हो। 자기를 부인한다는 거예요. 뭘 부인한다는 거예요? 나는 이제 죽어도 돼 이게 아니에요. 난 죽어도 돼. 나는 할 수 있어 이게 아니라니까요. 이제는 그리스도가 나와 함께 하신다는 거예요. 그리스도께서 주신 생명으로 살아간다 이거예요. 할렐루야. हामी आफ्नो इच्छाले होइन क्रिस्टद्वारा हामीले क्रिस्टभित्र भएर गर्नुपर्ने काम, उहाँबाट पाउनुपर्ने जीवन। 오늘 예수님께서 부활의 증인으로 오셨습니다. आज चाहिँ येशूद्वारा नै पुनरुत्थानको साक्षी भएर आउनुभएको कुरा। 이 땅에 오늘 복음 때문에 어려움 당하고 계십니까? यो संसारमा सुसमाचारको लागि के कष्ट पाउनु भएको छ? 혹시 복음 때문에 죽을 위험에 처해져 있습니까? के तपाईहरुले सुसमाचारको लागि तपाईहरु मृत्युको मुखमा पुग्नु भएको छ? 그것이 영원한 언약 속에 들어가는 것 줄 믿으시기 त्यो 축원합니다. चाहिँ तपाईहरुको लागि अनन्तको आशीर्वादको यात्रामा हुनुहुन्छ भन्ने 오늘 बुझ्नुभयो। 부활이라는 것을 믿고 살아가는 성도라는 거예요.
आज चाहिँ पुनरुत्थानमा हुनुभएको चाहिँ हामी 우리가 जीवन 받은 पाएका 생명은 विश्वासीहरू। 진정한 참된 생명이라는 겁니다. हामीले पाएको त्यो आशीर्वाद साँचो जीवनको आशीर्वाद 오늘 पाएको 내가 छौँ। 죽자 달려드는 게 아닙니다. आज हामी साँच्ची नै 내 모든 것을 들여서 이 귀한 것을 전거하는 것이 증거하고 자랑하고 선포하는 것이 내 인생의 전부라는 거예요. साँच्ची नै हामीले पाएको यो जीवन चाहिँ सबै कुरा हामीले प्राप्त गरिसकेको जीवन भनिन्छ। 말씀이 어렵습니까? वचन के गाह्रो छ र? 오직이 되어지면 쉬워요. हामी चाहिँ केवल वचनभित्र भयौँ भने त्यो कुराहरू सजिलोसित 오직 बुझ्न 속에 들어가면 유일성의 응답이 온다니까. मात्रै हामी 세상이 सुसमाचारभित्र 주지 못하는 참 평안, 참 안식, 참 것으로 하나님께서 채워 나가시는데 이거는 말로 못 합니다. संसारले नदिने कुरा सबै कुरा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले 우리가 दिनुभएको 받지 छ। 말자. 내가 할 수 있다. 나는 안 줘도 돼. 나는 내 생명도 가치 없이 하나님께 드릴 수 있어. 그 수준이 아니라니까. 내가 드릴 수 있어가 아니라니까요. हामीले दिन सक्छौँ, हामीले दिने 내가 할 수 क्षमताको 있어가 होइन। 아니라니까요. हामीले गर्न सक्ने कुरा होइन। 하나님의 은혜 안에 거하니까 그럴 수밖에 없는 것이 아니라 확실한 믿음 속에 가여주는 거예요. परमेश्वरको अनुग्रहभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि पाउने होइन, त्यो पाउनुभन्दा विकल्प नभएको कुरा। 그리고 त्यसरी 마지막에 पाउने। 말씀 속에 있죠. त्यसरी वचनभित्र भनिएको छ। 예수님께서 다시 오실 때를 얘기하는 거예요. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो फेरि पनि उहाँ आउनु। 우리 예수님의 죽으심과 부활하심 그리고 다시 재림하실 것을 믿는 것이 진정한 참된 소망인 줄 믿으시길 바랍니다. अनि साँच्ची नै परमेश्वर येशू ख्रीष्ट साँच्ची नै आउनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने नि त्यही नै साँचो जीवन। 우리는 무엇을 기다리십니까? हामीले चाहिँ साँच्चै के पर्खेको छौँ भने 우리 성도 갈보리 가족들은 무엇을 위해서 사십니까? हामी कालबरी मण्डलीको विश्वासी के माथि चाहिँ विश्वास गरेर जिएको छौँ? 오늘 우리의 소망이 달라지셔야 되는 거예요. आज हाम्रो आशा चाहिँ फरक हुनेछ। 우리는 다시 오실 죽으시고 우리를 위해서 죽으시고 부활하시고 승천하사 다시 오실 것을 약속하신 그분을 기다리는 믿음의 신앙생활 하시길 축원합니다. आज चाहिँ हामीले फेरि पनि आउनुहुने येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ मर्नुभयो पुनरुत्थान हुनुभयो र फेरि पनि आउनुहुनेछ भनेर 이 말씀 속에 उहाँले 있죠. 살아가는 데 필요한 것이 복음이 아니라 영원히 살아가는 것을 위한 것이 복음이라 얘기하는 हामी 거예요. संसारमा जिउँदाखेरि आवश्यक पर्ने कुरा होइन, तर अनन्त जिउनु पर्ने कुरा चाहिँ 내 हामीले त्यो सुसमाचार। 생명을 지키기 위해서 복음이 필요한 게 아니라 हाम्रो जीवनलाई जोगाउनको 내 लागि 안위를 आवश्यक 위해서 पर्ने कुरा होइन। 복음이 필요한 게 아닙니다. हामीलाई चाहिने कुरा आवश्यकता परेको 하나님의 कुरा हो। 영원한 것을 알기에 그 일에 쓰임 받은 것이 얼마나 귀한 것인지 알기에 오늘 그 복음을 위해 살아가는 것이 내 인생이 되시길 축원합니다. परमेश्वरको अनन्तको कुरालाई थाहा पाउनको लागि त्यो अनन्त जिउनको लागि थाहा पाउने 우리 भएर 중국 선교사님만 같이 오신 가족들이 답을 얻고 가셨다 얘기하시는 거예요. अनि गएको हप्ता आउनुभएको 항상 मिसनरीहरूले 퀘스천 चाहिँ 마크가 जवाफ पाएर 있었대요. जानुभयो अरे। 삶 속에서 왜 복음도 이해 안 되고 뭐도 이해 안 되고 있는데 이번 우리 갈보리 교회 오셔서 예배 드릴 때 답을 찾고 가셨다고 얘기하시는 거예요. अनि उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुभएको थिएन अरे। यो पटक कालबरी मण्डलीमा आइसकेपछि चाहिँ त्यसको जवाफ पाएर जानुभयो अरे। 선교사님의 말씀입니다. अनि मेसिनरीहरूले 답을 भनेको 찾았다 काम उहाँले भन्नुभएको 항상 인생에 퀘스천 마크가 있으면 안 돼요. निरन्तर हामीहरूले चाहिँ त्यो 퀘스천 वचन- 마크가 뭡니까? 답이 없다는 거잖아요. हामीले चाहिँ अरू कुरामा होइन, जहिले पनि हामीले जवाफ 인생의 답은 예수가 그리스도라는 거예요. जीवन मान्छेको जीवनको जवाफ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 이 말씀이 이해가 되고 내 것이 되어지고 결론 나여지면요 오직이 보여진다니까요. यो वचनलाई लिएर चाहिँ हामी निर्णय गर्ने हो भने 그러면 त्यहाँ चाहिँ हामी 전도해라, केवल त्यसो हुन्छ। 선교해라, 후대 키워라, 교회 살려라 그 말할 이유가 없어요 사실은. हामीले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर, मण्डलीको काम गर, सन्ततिहरूलाई हुर्काउने काम गर भन्ने होइन। 오늘 우리는요 하나님의 복음이 나의 복음으로 누려지길 축원합니다. आज चाहिँ हामीले परमेश्वरको सुसमाचार मेरो आफ्नो सुसमाचार भनेर चाहिँ हामीले रमाहट गर्नुपर्छ। 나의 그리스도가 돼야 돼요. हाम्रो मेरो ख्रीष्ट भनेर चाहिँ 여호와는 हुनुपर्छ। 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 할렐루야. प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामी सबै कुरा परिपूर्ण छ भन्ने कुरा। 하나님이 나의 주인 되시면 되는 거라.
परमेश्वर नै 그리스도가 내 हाम्रो 안에 चाहिँ 계시면 मालिक 충분합니다. हुनुहुन्छ। क्रिस्ट नै हाम्रो जीवनको 그리스도가 मालिक 모든 हुनुहुन्छ। 것입니다. क्रिस्ट नै सबै कुरा हुनुहुन्छ। 할렐루야. हालेलुया। 할렐루야. आमेन। 믿어지시기 축원합니다. विश्वास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। 본질을 회복하는 나 믿음의 운동 속에 들어가야 돼요. अनि विश्वासको सारभित्र हामी रमाहट गरेर 말씀 운동 हिँड्नुपर्छ। 속에 들어가야 돼. अनि 말씀. वचनभित्र हुनुपर्छ। 내 가정은요. 하나님의 원하시는 미션이 있는 가정이 돼야 되는 अनि 거예요. हाम्रो परिवार चाहिँ परमेश्वरले चाहनुभएको 이유가 मिसनको 가정을 परिवार हुनुपर्छ। 하나님이 나에게 주신 이유는 뭡니까? यो परिवार हामीलाई दिनु भएको कारण के हो त? 목적은 하나님의 사람들은 하나님의 미션을 수행하기 위해서 가정을 주신 거라요. उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको 그래서 परिवार 미션 홈이라 얘기하는 겁니다. त्यसैले मिसन होम अन्तर्गत दिनु 언약이 있는 가정, अनि 미션이 천명, 소명, 사명이 있는 가정, करार भित्र भएर रहने 하나님이 परिवार 보호하시고 지키실 수밖에 없는 가정, परमेश्वरले चाहिँ 하나님이 सुरक्षा 축복하고 축복하고 축복할 수밖에 없는 가정, परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको 절대 परिवार 무너지지 않는 후대, साँच्चै नै हाम्रा सन्ततिहरू 내가 걱정 안 해도 하나님이 지키시는 그 후대, हामीले चिन्ता नगरे पनि परमेश्वरले नै हुर्काउनु हुने 그 속에 들어가라 얘기하시는 거. 내 그 축복 줄게. 갈보리 가족 성도님들, 갈보리야, 내가 그 축복 속에 너희들을 있게 할 거야 라고 얘기하시는 거잖아요. कलवरी मण्डलीको विश्वासीहरूलाई मैले त्यो आशीर्वाद दिन्छु त्यो भित्र भएर तिमीहरू चल 갈보리 भनेको। 교회는 세 뜰을 준비해야 됩니다. अनि कलवरी मण्डलीले तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ तयार गर्नुपर्नेछ। 기도의 뜰, प्रार्थना गर्ने माध्यम 후대의 뜰, अनि सन्ततिहरूलाई हुर्काउने माध्यम 이방인의 뜰. अनि त्यसपछि अन्य जातिहरू 이것이 시스템입니다. यो सबै कुरा तीनटै कुरालाई समेट्नेलाई सिस्टम 이게 भनिन्छ। 우리에게 갖춰져 있어야 되는 거예요. यो कुरा हामी भित्र 누가 हुनुपर्छ। 와도 जोसुकै आए 기도할 수 तापनि 있는 곳으로. प्रार्थना गर्नुपर्ने। 누가 우리 후대들 아무 어떤 랩너들이 어떤 아이들이 와도 이곳에서 진짜 말씀 운동, 말씀 듣고 기도할 수 있는 뜰. जस्तो बच्चाहरू आए पनि यहाँ आएर चाहिँ वचनलाई सुन्ने 2, 3, 7, 5천 정도 선교사님들이 갈보리 교회에 오면 진짜 친정 온 것 같다고 행복해할 만한 교회가 되시기 축원합니다. 237वटा देश र 50,000 जाति मध्येबाट कोही पनि मेसिनरी यहाँ आए पनि साँच्चै नै आशीर्वाद पाएको 저는 भन्ने महसुस 친정이 गरेँ। 없어봐서 몰라요. 저는 साँच्चै नै मैले त्यो 친정이 어떤 의미입니까? 평안합니까? 친정 가면? साँचो भनेको कुरा त्यो के हो? 우리 교회가 친정 온 느낌이라는 거예요. हाम्रो 너무 मण्डलीमा चाहिँ 평안하다는 एकदम 거예요. 성도님들 खुसा र 한 분 한 분이 आनन्द महसुस गर्ने 너무 मण्डली। 너무 좋다는 거예요. एकदमै खुसी भए यहाँ आउँदा भन्ने कुरा। 우리 교회에 오면 너무 평안하다는 거예요. हाम्रो मण्डलीमा आउँदा चाहिँ साँच्चै नै खुसी 하나님이 하신 줄 आनन्द 믿으시기 हुन्छ। 바랍니다. त्यो त परमेश्वरले 우리가 할 수 गरेको भन्ने 없잖아요. हामीले 우리는 बुझ्नुपर्छ। 아니잖아. 근데 हामीले गरेको कुरा 근데 होइन। 하나님께서 그렇게 तर 평안을 주시. परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी आनन्द दिनुहुनेछ। 오늘 그러한 일에 우리가 쓰임 받고 있음을 확인하시고 누리시고 증거하시는 우리 가족 되시길 주 예수 그리스도 이름으로 त्यो 축복하고 काममा चाहिँ 축복하고 हामीले 축복합니다. विजय पाइसकेको छौँ अनि त्यसमा रहमाहट गरेको छौँ भन्ने आशीर्वाद परमेश्वरले दिनुभएको होस्। 아버지 하나님 은혜를 감사드립니다. प्रभु हजुरलाई धन्यवाद भएको होस्। 그리스도의 증인되는 갈보리가 되게 하여 주옵소서. ख्रिस्टको साक्षी हुने कालबरी मण्डली हुन सकिएको होस्। 그리스도만 증거하는 갈보리가 되게 하여 주옵소서. क्रिस्ट मात्रै साक्षी हुन सक्ने कालबरी मण्डली 이 모든 말 소리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하고 यो 기도드립니다. सबै वचन प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा अर्पण गर्दछु। 아멘. आमेन। 아버지 하나님 감사드립니다. 오늘 우리의 고백을 하나님께 드립니다. 우리의 고백과 우리의 신앙이 정말로 하나님 앞에 온전하게 쓰임받는 갈보리가 되게 하여 주옵소서. 이제는 온전한 하나님을 섬기며 그리스도와 함께 그리스도를 누리며 성령의 충만함을 받는 갈보리로 인도해 주심을 감사드립니다. 이제는 이 위에 하나님의 교회를 세우게 하시고 우리를 통해서 음부의 권세가 이기지 못하는 권세를 누릴 수 있고 증거할 수 있는 갈보리가 되게 하여 주옵소서. 나를 살리게 하시고 나의 가정과 후대를 살리게 하시고 교회를 살리게 하사 진정한 하나님의 시대의 증인으로 그리스도의 증인으로 세워지도록 아버지여 인도 축복하여 주옵소서. 축복된 인생이 하나님께 예물 드립니다. 그 예물 드리는 손길 한 사람 한 사람 한 분 한 분을 기억하시고 그들의 기도를 들으사 진정한 하늘의 신령한 복과 땅에
기름진 목으로 축복하는 그 인생을 살 수 있도록 하나님이여 축복하고 축복하고 축복하여 주옵소서. 십자가에서 모든 문제를 해결하신 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 크고 놀라운 사랑과 성령 내주 인도의 역사하심이 그리스도의 증인으로 시대를 살리며 가정, 가문, 나라를 살리며 나를 살리는 모든 가입을 가족들 위해 우리가 섬기는 가정과 교회와 현장 하나님 도와 후대 2, 3, 7, 5천 종족 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.